Dobar dan svima. Napokon opet se vidimo na mom YouTube kanalu, što je meni jako drago. Morali smo da napravimo pauzu zbog koronavirusa i zbog nekih drugih obaveza. A koje su to obaveze? Promijenila sam prozore u svom stanu. Slava Bogu. I majstori su radili po cijeli dan i ja sam njima spremala ručak. Jedno od jela koje sam ja njima spremala bila je riblja čorba na moj način. Svi su majstori se potpisali, hvala vam puno. I svi majstori su potražili da ja im pokažem i objasnim kako ja spremim riblju čorbu na moj ruski način. Svako u Srbiji zna šta je to riblja čorba i ja obožavam srpsku riblju čorbu, ali ipak spremam na svoj način. Kad budete pokušali to da spremite sami ćete vidjeti razliku, pa mi javite u komentarima. Riblju čorbu na svoj način ja spremam iz dva koraka. Prvo da napravim temeljac, poslije kad temeljac bude bio gotov, ja njega procedim i dodam osnovne sastojke za čorbu. Za temeljac nama će trebati, vidite, rep, kičma, lososa, jedno 300 grama. Ja uvijek dodajem ljusku od gambora. Ako vi mislite, tu je negdje 250 grama. Gambora sam iskoristila za drugo jelo, a ovo uvijek koristim za riblju čorbu i daje nam predivan aromu. Kožu sa ribe isto skidam, tu je negdje 70 grama kože. Ubacit ću glavicu luka, njiljuštinu, u koju sam zabola karanfiliće. Jedno, 2-3 komada. Dobro, iznenadite se. Ali stavljam uvijek krastavac. Ovdje sad trenutno imam kornišon. Mogu da ga posjeckam na sitnije parčiće. Iznenadite se, vi ćete da se iznenadite kad budete vidjeli kakvi on daje osjećaj svježine i ukus lakoće. Jako lagano. Ako imate krupni celer, onda uzmite 1-2 stabljike. Ako ovako sitne, možete sa jedne glavice. Stavit ćemo par listića lorbira, 1 čen bijelog luka i 10 zrnca crnog bibira. Stavit ćemo to da provrije, stišamo vatru i da kuvamo to jedno 30 minuta. Dok se naš temeljac kuva, mi imamo vremena da pripremimo osnovne sastojke za čorbu. Za čorbu će nam biti na 6 dobrih porcija biti potrebno jedno 300 grama ribe. Trenutno sam iskoristila 150 grama lososa i 150 grama bakalara, koji ću ja da posjeckam na sitne kockice. Jedno 200 grama krompira, koji ću isto posjeckati na sitne kockice. Negdje 80 grama šargarepe, na sitne kockice posjećat ćemo, i 40 grama prosa i 30 grama mirođe i peršuna da posjećamo sitno da završimo našu čorbu. Evo naš temeljac počinje već da vrije. Vidite kako se diže i diže se penica. Ovu penicu morat ćemo da uklonimo, inače će nam čorba da pokipi. Čim temeljac počinje da vrije, obavezno da smanjimo vatru na tihu, polako da nam vri temeljac. Naš temeljac se skuvao, prošlo jedno 30-40 minuta i sad vrijeme je da ga procedimo. Pa da nastavimo kuvati našu čorbicu. Evo, procedili smo naš temeljac, pa ćemo nastaviti da kuvamo našu čorbu. Šta ćemo prvo da ubacimo? To je naš krompirić. Prvo ćemo da ubacimo proso. Sad ćemo da ubacimo naše krompiriće posjeckane na sitne kockice i šargarepo. Isto posjeckala sam na sitne kockice. Sad čekat ćemo to da se skuva, pa ćemo poslije da ubacimo ribu i na kraju zelenišu.
Prošlo je već nekoliko minuta, jedno 7 do 10 minuta. Sigurna sam da se krompir skuva do stepena al dente i onda je vrijeme da ubacimo našu ribu. Trenutno sam koristila losos i bakalar, a vi možete da iskoristite bilo koju čvrstu morsku ribu. Sad, kad su svi sastojci na mjestu, vrijeme je da posolimo po ukusu. Posolimo i da dodamo bibira po ukusu. Naša čorba je gotova. Ostalo je samo da je začinimo, dodamo začinsko bilje i da isključimo šporet. Naša čorbica mora da odstoji 5 do 7 minuta na šporetu, da se odmori. A poslije ćemo da ručkamo. To je to. Čorbica se lijepo skuvala, lijepo se odmorila i sad vrijeme je da probamo. Evo sad ću ja da naspim u tanjirić. Tako, da probamo. Vidite kako je lijepo šarena, raznobojna. Sve se lijepo skuvalo. Jeste li primijetili da nema ni grama ulja? Zato što sve dala riba i ljuska od gambura. Prijatno! Dragi moji, hvala lijepo što smo se družili danas. Hvala lijepo za interesantne predloge šta treba da se skuva za sljedeći put. Hvala majstorima za prozore. A svima se obraćam, potpisujte se na moj kanal, bit će još interesantnih recepata. A u vezi ove riblje čorbe javite mi kako vam je bilo u kuvanju i u jelo. Nadam se da sve će biti u redu. Biće odlično. Doviđenja!